Salut, salut, salut. Je vous salue encore au nom du Tout-Puissant, notre Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Moi, votre sœur Sylvie Mangoubi. Umekuisadiaka kintuadi na kati na bino na kilokolo yayi na lenvo ina Nzambi mekupermete yaka na kati na munu. Malgré nzutu kena kusala mwa mbingu munu, nzutu mbote ikeleve, mais merci parce que Nzambi yame kusaladiaka na kati na bino na munu. C'est pas facile na ina beto kena kujiata na toto. Mina ina Nzambi mekukotisa beto na kilumbu ya bubu yai. Nzambi kena lulendo. Bubu yai beto kele tete na yame bikana kaka quelques minutes kaka. Pardon. Oh là là. Beto bekuma na 0 heure. 0 heure ina kekuzonzati. Le 1er janvier 2020. Mvutu ina tata Nzambi kina kupesa ngena munu na kilokolo yai. Est-ce que beto meku mérité yao? Est-ce que beto meku mérité yao na baina kina kele na ina kele ba norme ya tata Nzambi? Est-ce que beto meku mérité yao? Mais beto kuzima nave ke yake kaka samu na levo ya tata Nzambi. Na levo ya tata Nzambi kaka, le tout puissant. Ina munu Sylvie Mangoubi me kutela matoala ya beno. C'est pas par mes efforts. C'est à quel effet ça mou? Na luzolo ya mutu ya toto. Ni luzolo ya likanda ya munu ve. Mais yake kaka la grâce ya tata Nzambi. Ina me kuzola ke na kulakisa diaka na kati na munu. Que malgré ina mukele la matoala ya yandi. Mais elle me kutala ina ve. Elle me kutula ina la côté. Elle me kutisa munu na imvu ya mona. Elle zola kutala imvu ya mona yayi. Wapi mutindu kele njiatulu ya munu. Parce que le Dieu tout-puissant, il craint personne. Lui, c'est lui qui donne des ordres. Quand tu fais appel à tous se rassemblent devant lui. Il donne des ordres au corps céleste. Il a tout le pouvoir de faire ce qui est sa volonté. Il n'y a personne qui peut l'empêcher. Nakusala luzolo ya tata Nzambi et surtout nangena munu na toto. C'est lui qui décide. Yani meko kotisa ngena munu ina ke suivre video yai. Yani meko kotisa ngena munu na kati na imvu ya mona. Beto kele na 0h03. Yani meko kotisa ngena munu. Est-ce que beto meko mérité? Na ina kele ba norme ina tata Nzambi zola mutini beto kuvandile na kati na yandi. Beto meko mérité ya ofe. Mais yaki kaka grâce ya yandi. Alors, yina ngeke na kona kujia. Yina ngeke na kona kubina. Yina ngeke na kona kusala nyoso na toto yai. Mvutu yina tata Nzambi zola kupesa ngena munu na kilokolo yai. Yina Yesu Kristo zola kupesa na ngena munu na kilokolo yai. Est-ce que betu meku mérité yao? Est-ce que betu meku mérité yao? Nzimbu kena kuzonza. Elle me kukotisa beto na kati na 2020. Beto kuchanger ndia tulu ya beto. Kala beto vanda kaina vandiko na kusala zizani. Na kumuangisa mapangi. Kala beto vandiki baina vandi kusala la haine. Parce que pangi ina kele mutindu yae. Kala beto vandiki baina vandi kwenda kufo bapangi na kati na mbele. Na banzonzolo. Beto kusoba ndia tulu. Kalange beto vandiki, beto nange, yina ke kuzonza kwako. Ngeme kusala zizani. Ngeme kwenda pe kukistik, ngeme kwenda pe na pangi ya kaka ina. Ti mama Sylvie me kuzonza mutidu yae. Ngeke kwenda pe na pangi kaka ina. Ti mama Clarisse me kuzonza
kuzonza mutindo yaye. Ina samna kudiviser. Mais toi et moi, on a eu la grâce aujourd'hui. Dieu te pose la question, est-ce qu'on a mérité d'être là aujourd'hui, en 2020, au 1er janvier 2020? Dieu nous pose la question, mon frère. Dieu te pose la question, ma soeur. Est-ce que toi et moi, on a mérité? Beno di bundu butuke no butuka ya mona. Siseno maya mame no mulanda Yesu. Butuka ya mona. Iya imu butuka mulangu wakimpefe. Butuka ya mona. Iya imu butuka mulangu wakimpe. Beno di bundu butuke no butuka ya mona. Siseno maya mame no mulanda Yesu. Butuka ya mona, imu butuka mulangu wakimpefe. Butuka ya mona, imu butuka mulangu wakimpefe. Beno tibundu mbutuke no mbutuka ya mona. Siseno kintu vuke no mulanda Yesu. Butuka ya mona, imu butuka mulangu wakimpefe. Butuka ya mona, imu butuka mulangu wakimpe. Beno jibundu butuke no butuka ya mona. Siseno maya mame no mulanda Yesu. Butuka ya mona, imu butuka mulangu wakimpefe. Butuka ya mona, imu butuka mulangu wakimpefe. Tata Nzambi, yandi zola kupesa mvutu na kati na munu ya kilokolo yayi yandi kina kuzonza. Eske nge Sylvie Mangubi ngeme kumerite na mutindo kina ba norme ya munu ya Tata Nzambi, mutindo na muzula kingi kuvanda na matuala ya munu wapi? Me ya kikaka grâce yina yani mekukoto so na kati nange na mvula ya mona. Butuka ya mona yina mekuma na katikati na yai beto kubutuka na mbutukulu ya mona yina Nzambi mekulomba na kati na beto na mkunga. Mbutuka ya mona yayi nintangu yayi yina ngeme kukoto swa na kilokolo yayi. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai de plus? Naba pangi ina mekubika beto la kilumbu ya le 30 décembre. Qu'est-ce que j'ai de plus? Naba ina mekubika beto na le 31 décembre 2019. Yiki mekulutila na katikati na bao. Toba ina vanaka mavanga ya Tata Nzambi ve. Beto kuvana na mbutuku ya mona. Tata Nzambi na mukunga ya yani mosi yani kena kuzonza. Munu muke Nzambi ya Zulu. Muke na lulendo ya kusala ina kele na munu. Menzambi ya kuyulu siku zonso ndizo skubatu banya yirika. Menzambi ya kuyulu siku zonso ndizo skubatu banya yirika. Milmi ukwe yungula memenya yirik myo uvula mekunwansa lo menkangi myo. Myok mi uke salila memenya yirik myo uvula mekunwansa lo menkangi myo. Menzambi ya kuyulu siku zonso ndizo skubatu banya yirika. Menzambi ya kuyulu siku zonso ndizo skubatu banya yirika. Myok mi uke salila memenya yirik myo uvula mekunwansa lo menkangi myo. Milmi ukwe yungula memenya yirik myo uvula mekunwansa lo menkangi myo. Menzambi ya kuyulu siku zonso ndizo skubatu banya yirika. Menzambi ya kuyulu siku zonso ndizo skubatu banya yirika. Myok mi uke salila memenya yirik myo uvula mekunwansa lo menkangi myo. Mi uke talila memenya yirik myo uvula mekunwansa lo menkangi myo. Nzambi kena lulendo.
Kanange tatamana kusala tungu na misu ya tata nzambi. Kanange tatabetu kutatamana na kusala tungu na kana munu sivumangubi mutatamana na kusala tungu na tata nzambi. Yandi kena lulendo ya kukanga munu misu. Il a le pouvoir de me bloquer les pieds que je marche. Il a le pouvoir de me bloquer les mains. Il a mko kusadila kana yao. Beto ku penser. Beto ku kanisa bapange munu. Beto ku tala avec on a toujours le temps ou on a toujours raison parce que nous on est là aujourd'hui parce que nous méritons, parce que nous sommes plus importants que ces personnes qui ne sont plus en vie parce que toi tu étais plus aimé. Non. Yo beto ku yindulaka. Beto ku penser no beto ku kuma na kilumbu ya bubiayi. Beto ku penser. Mon frère. Beto ku penser. Nzambi me kupesa bien beto grâce. Beto ku tula, beto ku talisa nzutu na beto devant miroir ya kimpeve. Devant miroir spirituel, beto ku talisa nzutu na beto. Wapi mutindu kele nzutu ya beto, wapi mutindu beto kele na matuala ya tata nzambi. Wapi mutindu kele njiatulu ya beto. Wapi mutindu. Est-ce que beto kele na kusala mayama tangu nyonso. Na kuzonza time kulutila nge. Na kuzonza time kulutila nge na mbongo. Na kuzonza time kulutila nge na babima nyonso. Na toto yeme kulutila nge na kitoko. Bayina kele kitoko. Bayina lutila keme vanda na mbongo pe mingi. Bubi abake diakave. Nge na munu. Peut-être que Dieu nous accorde encore cette grâce. Samu. Na ku racheter place na kisika na yandi. Peut-être il veut te parler encore. Peut-être que il y a le 1er janvier. Tu peux encore te racheter Nathalie ya tata nzambi. Beto lenda. Yidika. Mutini beto vaneme kutenga ba beto vaneme kuma boiteux Nathalie ya tata nzambi. Beto kulenda. Beto lenda kusoba. Il suffit seulement de parler à ton cœur, de prendre la décision, de dire à ton cœur, Nzambi, kuzonza la tata Nzambi, na kati na time engenyoso kubaka décision. Oui, ça a toujours été difficile quand tu prends la décision de dire que je vais laisser Diambu yai. Muka kubika yao. Ça a toujours été difficile. Inangeke zonzati mase kubika Diambu yai. Ni kuna bandinga mase kutelema la kati nange. La kati est-ce que ngeke kubika? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Devant les gens que tu montres que tu étais le plus fort, que tu étais caïd, que tu avais beaucoup d'argent. Comment? Ngeke kufanda mutune. Ngeke s'humilier ve? O mutune ngeke kufanda. Non. Dis-toi que le Tout-Puissant, le plus caïd, c'est Dieu qui a le pouvoir de décider à ma vie. C'est Dieu qui a le pouvoir de me rabaisser. C'est Dieu qui a le pouvoir de récupérer tout ce que j'ai. Alors pourquoi avoir honte? Samu nakubika banja tous les ebi. Kuzonza avec il a batalaka munu, muvali kona ku frimeke, muvali ku salaka nyoso. Aujourd'hui si je ne le fais plus, bake kutalake mumeko kuma yuma. Je préfère que muvanda yuma. Na matwala ya tata Nzambi. Je préfère ça parce que na tangu ina ngeke na kujata na kati na lutedomo na kati na mulongo ina tata Nzambi kena kulomba na kati na ngena munu. Yina au moins mutu ya toto ngeke kukima yandi ti muko sana mchindu ya ive papangi beno bika tete beno nafikira munu muke kupesa beno témoignage ya munu mosi